हेलो एवरीवन आज मैं न्यू ब्लॉग एटा करिसु प्रथमबार एटू मिनी ब्लॉग है एटू देखिसेने ए बांदरটো केनेके खाय आछे केनेके हि करि आछे बाप रे बा दुटा बांदर आहिसले किन्तु हि आरो एया मानी प्लान्टটো बहुत पुराना गछ হয় इडाल किन्तु इडाल माने आपनार म उडालगुरिर পৰা আহোতে বেয়া হৈ গল সৰু হৈ থাকিলে আৰু बाकी एने प्लान्ट किछुमान रुइछु बारू एबुर प्लान्ट आपुनार सरू सरू प्लान्ट है एकदम सरू सरू प्लान्ट है एबुर एने आरो अलप अलपके फुल रुइछु एबुर देखिसे নহয় এনেকে हिपार निचिना उलाई जाय एटु बस्तु और एटु स्नेक प्लान्ट है एबुर सरू अलप अलपके प्लान्ट बिलाक रुइछु ভাল লাগে घरत प्लान्टबुर থাকিলে ভাল লাগে आपुना एटु स्पाइडर प्लान्ट है स्पाइडर प्लान्ट এনেকুৱা আৰু আপোনাৰ বহুত ভাল লাগে এইটো কেনেকুৱা হে নিচিনা ঠাৰি নিচিনা উলাই পেলা বহুত ধুনিয়া হয় চাবলৈ আৰু এইডাল দেখিছে নহয় এইডাল আপোনাৰ জবা ফুল হয় মোৰ হিদিনাখন ছাগলী আহি পুৰা খাই পেলালে এইটো এনে সৰু সৰু প্লান্ট এইটো আপোনাৰ এইডাল তুলসী গছ আপোনাৰ এয়া প্লান্ট হয় एया नेमु लगी आछे गছত नेमुबुर लगी आछे आपुनार अपराजिता गछ एने अलप रुई थाकू आरो ভাল লাগে अलप रुई ভাল লাগে अलप मनটো ভাল লাগে থাকে एटु आपनार हेइटु হয় एटु ए बहुत दीघल হয় बहुत धुनिया लगे ऊपर किन्तु एकेदिन बरषुण दी आछे कारणे गछबिलाक बेया हो गइसे एटु आपनार हार्ट प्लान्ट बुली कय पार्पल टाइपर निचिना হয় पातटो बहुत ভাল লাগে এইবিলাক চাবলৈ एटु आपनार एटा बेलेग प्रजाति হয় एटु स्पाइडर प्लान्ट बुली कय एटु बेलेग प्रजातिर হয় और एटु कचुपात इमान धुनिया कचुपात হয় माहातर घरत आहिसिलो मैं ছোৱালী ঘৰতে আছে মাহাতৰ ঘৰতে আছে এয়া আমাৰ মাহাতৰ ঘৰ এটো আহিছো আপোনাৰ ইয়াতে কৈ আছে বহুত দিনৰ পৰা আহিম বুলি ভাবি আছো আজি আহিলো তাকে আহি পেলা আৰু আপোনাৰ মোৰ ছোৱালীও আছে এয়া আহি পেলা আৰু কৰিছো আৰু আহি ভালে লাগে মাহাতৰ ঘৰত মতো আহু কৰি থাকে কিন্তু সময় নাপায় একচুয়ালি ছোৱালী স্কুল থাকে টিউচন থাকে এইবোৰ স্কুলটো এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ সামাৰ ভেকেশন চলি আছে এটো কাৰণে তাই আছে কত গল আমাৰ তাই ও বা আইতাক নাতিনি ভাত খাই আইয়ে কৈছি দেখছা ভাত খাই আছে এয়া আৰু এটো মোৰ ভাইটি ষ্টুডিও অলপ ষ্টুডিও এটা নতুনকে বনাইছে হি গান গায় কেতেবালৈ গান শুনাম বাৰু নিশ্চয় तार गान यूट्यूबत आछे तार गान ध्रुव भरद्वाज बुली सार्च करिले पाई जाबो एटो भाइटी स्टूडियो है स्टूडियोটো एने अलप देखालो आरो अलप छलपके टिकला मिकलाके देखालो आरो भिडिओটো केनेका लागिले आपनलोके लाइक कमेन्ट शेयर करि दिबो बाय।